السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير أعزائي التلاميذ. إن شاء الله تكونوا محضرين رواحكم لاختبارات الفصل الثاني، ما بقاش بزاف باقي إن شاء الله غدوة. نورمالمون اختبارات اللغة الفرنسية، ولهذا اليوم طلبا لعضوة عندي في القناة قالت لي أستاذة حضري لنا ولا فهمينا الدرس تاع لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز اي دو كونسيكونس. دونك هنا قبل ما نبديو لا فيديو تاعنا نعاود نذكركم بالفيديو اللي فات اللي فيه مراجعة شاملة لاختبارات الفصل الثاني. كنت درت لكم مراجعة من الكتاب المدرسي باش نسهل عليكم عملية المراجعة. دونك هنايا كنا خدمنا في الكتاب المدرسي وعينت لكم الدروس لو بروجي 2 حتى الاخر درس في البروجي 2 اللي هو العنوان تاعو vivre ensemble en paix. اسمها هذا غير تذكير un petit rappel sur la vidéo précédente. Donc la séquence 1 شفتوا les argumentations ou bien l'argumentation pardon dans le dialogue, استعملتوا le dialogue. تكلمنا aussi على les verbes de parole. Oui. Aussi, on a parlé du discours direct et du discours, bien la proposition subordonnée de but. Et normalement, le discours direct et le discours indirect. Voilà, le discours direct, la première partie. Et on a expliqué dans la précédente vidéo le discours direct et indirect et aussi la concordance de temps dans le discours direct et le discours indirect. Déjà شرحنا هاد لا لوسون. دونك انا نخليكم تابعوا معايا les nouvelles leçons, la proposition subordonnée de cause et la proposition subordonnée de conséquence. Donc كما راكم تشوفوا هنايا راه عندنا لا لوسون تاع l'expression de cause et de la conséquence. واش معناتها l'expression de cause et de conséquence؟ كما راكم تشوفوا هنا السبب والنتيجة. دونك لا cause اللي هي السبب ولا conséquence اللي هي النتيجة. Donc la cause c'est indiquer la raison ou bien le motif. واش معناتها السبب هو تحديد السبب أو الحافز لحدوث شيء عفوا ما. Exemple, هنا نمدو مثال. Le match a été rapporté. Le match a été rapporté à cause du mauvais temps. À cause, là c'est à cause de, même هذه داخلة la conjonction de temps. Donc à cause du mauvais temps. Donc هنايا المباراة أجلت بسبب الطقس السيء. D'accord. Donc هنايا راهم يمدونا لا كوز لماذا تأجلت المباراة. تأجلت بسبب الطقس السيء. Pourquoi le match a été reporté à cause du mauvais temps. Donc هنا راح نمدو السبب. هنا نمشيو للنتيجة اللي هي la conséquence. Regardez la conséquence. وش هي la conséquence؟ C'est indiquer le résultat. النتيجة هو تحديد النتيجة. Tout simplement هي النتيجة. Donc la conséquence c'est indiquer le résultat. Exemple, Ahmed a mal au dos. Ahmed a mal au dos. Donc, donc il va chez le médecin. أحمد ظهره يؤلمه. إذن هنايا إذن هو يذهب إلى الطبيب. إذن هو يذهب إلى الطبيب. دونك حنا هاد السبب bien la cause et la conséquence كيفاش نستعملوها في الجملة؟ نستعملوها sous forme d'une proposition subordonnée. ça veut dire نستعملوها في la phrase complexe. الجملة المركبة. وباش نعرفوها هنايا راه عندنا ان تابلو راكم تشوفوا هنايا لا كوز وهنا عندنا لا كونسيكونس. دونك quand on voit ces conjonctions, d'accord, c'est des conjonctions de cause تاع السبب وهادو les conjonctions de la conséquence. هادو نستعملوهم باش نوضحوا السبب وهادو باردون النتيجة وهادو نستعملوهم باش
نستعملوا السبب في الجملة. دونك هنا عندنا السبب parce que, à cause de, en raison de, à force de, puisque, car, sous prétexte que, grâce à ou bien les deux points. Donc c'est pour exprimer la cause. C'est pour exprimer la cause. نمشيو la conséquence. عندنا si bien que, de sorte que, au point de, ou bien au point que, donc, par conséquent, c'est pourquoi, alors, si que, tellement que, dès lors, ou bien les deux points. Donc les deux points, généralement, on ne les utilise pas. C'est les plus fréquents, les rameaux. D'accord? Donc, هادو نستعملوهم في la proposition subordonnée. Ça veut dire هادو يجونا في الجملة الثانوية. كيما هنايا شوفوا. أحمد a mal au dos. هذه la proposition principale. Donc, il va chez le médecin. Ça, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. D'accord? وهذه نفس الشيء بالنسبة le premier exemple. Le match a été reporté à cause du mauvais temps. Donc, هذه la proposition principale حد reporté à cause du mauvais temps. C'est l'expression ou bien la proposition subordonnée de cause. Donc, هنا عندنا la cause وعندنا la conséquence. L'expression de cause et l'expression de conséquence. Donc, نتوما باش تجيكم سهلة عقلوا على هذا الجدول. هذا الجدول نورمالمون راه عندكم في الكتاب. Les conjonctions de cause et les conjonctions de conséquence. Donc, كي طيح لكم وحده كيما هادو, ça veut dire que c'est la cause. كي طيح لكم وحده كيما هادو, ça veut dire c'est la conséquence. والسؤال لما يجيكم quel est le rapport exprimé dans cette phrase. Donc, يعطيكم une phrase, on va employer soit la cause, la proposition subordonnée de cause ou bien de la conséquence. وانتوما خصكم تلقاو le rapport exprimé. Après, des fois, on ajoute une autre question. نزيدو سؤال واحد آخر اللي هو par exemple remplace le mot par un autre mot qui a le même sens. Par exemple, نعطيكم parce que وانتوما تعوضوه بواحد le mot واحد آخر اللي عنده le même sens. Par exemple, تقدروا تعوضوه بcar. ولا par exemple à cause de, pardon, تعوضوها en raison de. Donc une conjonction de subordination اللي عندها نفس المعنى. Donc soit dans la cause soit dans la conséquence. وهنايا نزيدو إضافة. بالنسبة إلى النقطتين تستطيع أن تدل على السبب أو النتيجة ومعرفتها تعتمد على فهم معنى الجملة. هنا نعطاوكم مثال. علاش قلت لكم لي دو بوين جينيرالمون ما نستعملوهمش بزاف. صح ممكن يطيحوا لكم في البروفي. راكم تعرفوا البروفي ما نقدروا نتوقعوا كل شيء. دونك هنايا علي ني با à l'école. Deux points, il est malade. Donc هنايا شغل نفهموا المعنى تاع الجمله, نعرفوا بلي يعطيونا السبب لماذا لم يذهب علي إلى المدرسة. Donc Ali n'est pas à l'école, pardon, il est malade. وهنايا Ali est malade, il n'est pas à l'école. Donc هنا c'est la conséquence. علي ليس في المدرسة, هو مريض, علي مريض, هو ليس في المدرسة. Donc هذه هي l'expression de cause et de conséquence. Donc ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا الدرس. هو درس سهل ماشي واعر بزاف. وشهوة انا ننصحكم بالتركيز. ما تقلقوش على الاجابات تاعكم, نركزوا مليح ونعاودوا نقراو لو تكست. لو تكست سي تري امبورطون. كي نقراو لو تكست نفهموا لو تكست ونقدروا نجاوبوا على اسئله الفهم. تعرفوا بلي اسئله الفهم تقريبا عليها ولا عندهم عليها قريب 13 نقطه. دونك هذوك الاسئله تاع الفهم اون فا با لي نيغليجي. دونك نقراو لو تكست تاعنا باسكو كي نقراو لو تكست ونفهموا الاسئله تجينا سهله ونعرفوا نجاوبوا. وهادو لي كيسيون دو لونغ. دونك هادو خصنا نعرفوا القاعده. كي نعرفوا القاعده تاع الدرس نقدروا نجاوبوا. ولهذا نتمنى لكم حظ موفق والتوفيق في هذه الاختبارات, وخاصة التركيز إن شاء الله يا ربي. تركزوا لا كونسونطراسيون ما نتقلقوش غير نخرجوا.
من الاختبار. عندنا 2 كافيه ان شاء الله تفيدكم وكافيه جدا باش تديروا لا كومبوزيسيون تاعكم وتركزوا مليح في الاختبار تاعكم. دونك ولهذا نتمنى لكم حد موفق، وان شاء الله النتائج تاع هذا الفصل تكون احسن من الفصل الماضي اللي فات. والى اللقاء الى فرصه اخرى. وقبل ما نكمل لا فيديو نقول لكم الى عندكم سؤال او اون كيسيون ولا حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في الكومونتير لتحت، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع كامل الزملاء تاعكم باش هما يستافدوا من هذا الشرح تاع الدرس. والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.